Bonjour tout le monde, Zulflawen, مرحبا بكم. Alors je commence par les mesures du blé dur, la grosse semoule. Donc j'ai 6 verres de thé. ساعة 6 الكيسان مشطوحن توزيت زورانت سميد الخشين 6 كيسان avec 3 de sucre 3 نسكر 3 تاع السكر et j'ajoute un verre d'huile donc كاس نوع الكاس الزيت كاس تاع الزيت et un verre de lait fermenté donc كاس نوع الكاس صغيره كاس تاع اللبن Donc il faut bien mélanger avec les deux mains. لقطروا يمسين يفسن مليح تخلطوه بيديكم في زوج. Donc l'astuce c'est de ne pas mélanger la semoule avec le sucre d'abord. Donc il faut tout mélanger. Donc إلا قرا ترويم ثوزيت ني السكر ني وحدز إلا قرا ترويم كلش في ثيكلت ما لازمش تخلطوا برك السميد والسكر وحده لازم تخلطوا كامل les ingrédients. Et là j'ajoute un demi-verre du thé d'eau de fleur d'oranger donc كاسر نغزق الكاس كوم المزهر نص كاس تاع ماء الزهر Là, je mets de côté le temps que je prépare le sirop. Donc, c'est déjà le temps de préparer le sirop. خليه le temps qui راح نديرو السيرو. Alors, on a 6 mesures d'eau. 6 كيسان كوامن 6 تاع الماء et 4 mesures de sucre. 4 نسكر 4 تاع السكر. On va mettre sur feu doux donc dès que ça commence à bouillir on laisse 15 minutes ما دير كان ما ثنج 15 دقائق من بعد نكس نخليه 15 دقائق كي يبدا يغلي. Alors pour la farce donc j'ai une mesure d'amande donc الكاس نتاي اللوز كاس تاع لاتاي تاع اللوز. On va mettre un peu de cannelle شويه القرفه un peu d'eau de fleur d'oranger شويه gomen مزهر شويه تاع ماء الزهر. Il faut pas mettre trop donc il doit pas être comme une pâte. الا قرب يغل داروختيا ما نجمش يتعجن. Voilà. Là, on va mettre un peu d'huile. Et on va mettre la moitié du mélange. Donc, نخمزقن نديرو النص.
Donc pour le four, donc il doit être à 200 degrés, donc à peu près pendant 25 minutes, ça dépend du four. Donc اشعل الكوشه 200 25 دقائق à peu près 200 درجه وتخليها à peu près 25 دقائق. Donc le sirop c'est bon, c'est prêt. Je le retire. Et on va ajouter un verre de thé, un demi-verre plutôt d'eau de fleur d'oranger. Donc كنسقن الكاس نتاي قوما المزهر نص كاس تاع لاتاي تاع ماء الزهر. Et on laisse refroidir عشان نجد يسمر نخليه يبرد. Donc après qu'il commence à se dorer sur les côtés, donc il met grillé chouïa les côtés, on va mettre du beurre, semaine, et on va allumer le four en haut pour dorer. Et là on va allumer donc en haut, donc نشعل الفور بساون نشعلو من فوق بعد نحيه. Donc dès que vous le sortez du four, vous mettez le sirop froid. Juste à تكسم الفور خمسة السيرو نيرا صماق. ديروا السيرو بارد. Et là on va le remettre au four mais avec une température faible. À peine allumé. Donc كنرى الكوشه بصح نقسم مليح هكايا غادي السيرويه كاع تيتكسم. دونك ترجعوه للفور تاعكم بصح على نار قليله. Alors j'ai laissé 15 minutes, après j'éteins le four. Donc جات 15 دقائق من بعد نصاصي الفور. خليته 15 دقائق من بعد طفيت عليه ونخليه في الكوشه. Je laisse à l'intérieur pour absorber tout le sirop. Donc, je vais mettre dans le sirop.